Tagaan tanig reaksyon ng nabangga gabi kung nasundan. Nagbanggaan sila taga Kabanglasan kontra taga San Isidro. Nagbanggaan silang duha ka motor pero gasunod ni, wala ni sila gatagbo. Kanang gasunod sila na banggaan ang sampot tungod kay ang isa ka motor kanang gasunod sa kuha. Naka-overtake siya dapit sa bintar. Pagka unahan dayon dito na rin sila nagkuan sila, nas sampot niya tong isa ka motor nga gadagan. Kaya akong tanaw, kuan siya tungod sa hayag man yang suga. Hayag siya pero dol ra og labay iyang suga. Unya ang isa pod nga iyang nabanggaan, walay suga ang lubot. Unya murag wala siya nagpadaplin. Dapat unta og labi na kay wala kay suga sa lubot, magpadaplin gi kag padagan. Mo sa gina bisag pagani og adlaw. Ug sina imong dagan, magpadaplin gyud unta. Kay para nga layo sa disgrasya ba, makalikay sa disgrasya. Niwa siya nagpadaplin, didto dumbol yang sampot. Kaya wa man siya signal light, wala gasiga ang sampot. Ang pinakanindot nga og na kay suga, kadto yung taas og labay, dili kay hayag siya sa motorbike noon. Hayag siya pero dool ra man kay ang kuan, dool ra man kay ang makita. Dili ba katong press plus light bitaw nga taas og labay. Ug kana pong mga motor nga walay suga ang lubot, pagpadaplin lang gid mo kay di man gid malikayan makabiyahe ta gabi padaplin na lang gyud para ra man sa atong seguridad. Di ba? Okay, bye-bye.